बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाई खबरें के साथ में हूं नजर रुख करते हैं खबरों का। इस्लामाबाद से नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट, मरूफ बैट्समैन ज़हूर इलाही और क्रिकेट शबीर अहमद ने चेयरमैन इंटरनेशनल ओवरसीज़ इकॉनमी कॉरिडोर गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी से एक अहम और बामानी मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के फ़रोग़ और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बरादरी के खेल में किरदार पर गहरी और मौसर गुफ्तगू हुई। मुलाकात के दौरान खेल के मेयार में बेहतरी, नौजवान टैलेंट की दरियाफ्त और संवारने के अलावा बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान क्रिकेट की मजबूती और मुस्तक़बिल के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी की क्रिकेट को फ़रोग़ देने में माली, इंतज़ामी और अखलाकी मामलत की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का तावन न सिर्फ खेल के मेयार को बुलंद करता है बल्कि पाकिस्तान की साख को भी आलमी सतह पर मुस्तहकम कर सकता है। सलमान बट, ज़हूर इलाही और शबीर अहमद ने इस अज़म का इज़हार किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ मिलकर क्रिकेट के लिए काम करेंगे ताकि नौजवानों को न सिर्फ मैदान में बल्कि खेल के हर शोबे में मौके फराहम किए जा सके। उन्होंने कहा कि इस मुश्तरका काविश से न सिर्फ खेल में बेहतरी आएगी बल्कि पाकिस्तान का नाम भी आलमी क्रिकेट में मजीद बुलंद होगा। ये मुलाकात इस बात का सबूत है कि क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए समाजी और आलमी राब्ते नहायत अहमियत के हामिल हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी का बढ़ता हुआ किरदार पाकिस्तान की क्रिकेट की तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा कर रहा है। गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी ने इस कामयाब मुलाकात और क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए की जाने वाली कोशिशों को खुशाइंद करार दिया है और इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिक़ा अफ़राद को खराज तहसीन पेश भी किया। कोहाट असद नौशाद मार्का हैक जश्न आज़ादी स्पोर्ट गाला 2025 कोहाट से असद नौशाद की रिपोर्ट। रीजनल स्पोर्ट ऑफिस कोहाट डिवीज़न के ज़रिए तमाम अज़ीमुशान गाला नई तारीख रकम कर गया। मर्दों ख़वातीन के लिए मुनक़दा दर्जनों चैम्पियनशिप्स और टूर्नामेंट्स न सिर्फ खेलों का मुज़ाहरा थे बल्कि नज़्म व ज़ब्त, बेहतरीन हिकमत अमली और आला मेयारे इंतज़ाम का अमली सबूत भी थे। ये पूरा गाला 100% हमारी टीम की मेहनत और लगन और खुलूस नीयत का नतीजा था। ज़िला इंतज़ामिया, पाक फ़ौज के आला अफ़सरान, सियासी और समाजी क़यादत और अवाम की भरपूर शिरकत ने इस इवेंट को एक ऐसे जश्न में बदल जो महज खेल नहीं बल्कि वहदत, हुब्बुल वतनी और इज्तिमाई वक़ार का पुरअज़मत इजहार था। इनकी मौजूदगी ने हर मुकाबले को एक नई वक़ार और नई रूह बख्शी। ये वीडियोस महज तस्वीरी झलकियाँ नहीं बल्कि मार्का हक जश्न आज़ादी स्पोर्ट गाला कोहाट की जामिया दास्तान है, एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो हर लम्हे को जिंदा करती है और आने वाली नस्लों के लिए फ़ख्र का सरमाया बनेगी। ये मनाज़र हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि कोहाट की धरती पर खेल, जज्बा और हुब्बुल वतनी किस शान से यकजा होगा। मार्का हक यही है, कोहाट फ़ख्र खैबर पख्तूनख्वा। इस्लामाबाद से अल्ताफ़ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पीस काउंसिल के सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद वहीद राजा की इस्लामाबाद तकरीब में शिरकत और कारोबारी शख्सियात की भी भरपूर शिरकत। इस्लामाबाद के 6 स्टार होटल में नेशनल पीस काउंसिल पाकिस्तान के सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद वहीद राजा की अहम तकरीब में शिरकत की, जहाँ मुल्क की नामवर कारोबारी शख्सियात ने खसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में मोहम्मद वहीद राजा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और मेहमानों की जानब से फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। तकरीब में 14 अगस्त की मुनासबत से एक केक भी काटा गया जिसने महफिल में खुशियों का रंग भर दिया। मरकजी सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद वहीद राजा ने अपने हिताब में कहा कि पाकिस्तान की फौज कायदाना सलाहियतों के साथ खास तौर पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुल्क को महफूज खातों में रखे हुए है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के खिलाफ मैली आंख रखने वालों की आंखें निकाल दी जाएंगी। तकरीब में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और नेशनल पीस काउंसिल जिंदाबाद के जज्बाती नारे भी बुलंद किए गए, जिससे शुरा के जज्बे और कौमी इत्तेहाद का मुजाहिरा हुआ। मोहम्मद वहीद राजा ने शुरा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे इज्तिमात मुल्क में अमन, भाईचारे और तरक्की की राह हमवार करते हैं। लोअर वजीरिस्तान वाना से बड़ी खबर। वाना इकरा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल रहमतुल्लाह वजीर को आज नामालूम अफराद ने स्कूल के सामने से अगवा कर लिया। रहमतुल्लाह वजीर वाना में तालीम के बानी और हज़ारों तलबा की मुस्तकबिल की उम्मीद समझे जाते हैं। अगवा की खबर मिलते ही वाना भर के हज़ारों तलबा सड़कों पर निकल आए और शदीद एहतजाज किया। एहतजाज में मुख्तलिफ प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों के प्रिंसिपल साहिबान ने भी भरपूर शिरकत की। मुकर्रिरीन ने एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि यह हमला सिर्फ प्रिंसिपल रहमतुल्लाह वजीर पर नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लों की तालीम पर एक संगीन हमला है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि प्रिंसिपल रहमतुल्लाह वजीर की फौरी बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए, वरना एहतजाज का दायरा पूरे खैबर पख्तूनख्वा तक फैल जाएगा और हालात हुकूमत के काबू से बाहर हो सकते हैं।
टोबा टेक सिंह से गुलजार अहमद रहमानी हमें अपडेट कर रहे हैं। कमालिया प्यारा पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड के ज़ेर एहतमाम एक शाम शेरो सुखन खूबसूरत सीनियर शायर हेल्थ ऑफिसर आसफ मुनीर आसफ का इनाकाद किया गया। शुरका शायर तारक बशीर तारक, वारिस अली डार, अरशद जट, हमाद अली और मीडिया नुमाइंदों ने भी शिरकत करके महफिल को रौनक बख्शी। टीम प्यारा पाकिस्तान के अरकान ने अबू बकर जट की मेज़बानी में बाबा अमीन गड्डू, शहबाज अली, हाफिज़ अब्दुल रऊफ अंसारी, वकारुल हसन, सोशल एक्टिविस्ट, कप्तान अदनान दानी कंबो, महर इमरान मोहल, सेशन कोर्ट, अतीकुर रहमान अंसारी, सरमत मुगल, आज़म कादरी, अली जाट, काशिफ अली, फैसल कादरी और दीगर अदबी शोर रखने वाले लोगों ने शिरकत की। शुरका ने शायर आसफ मुनीर आसफ की फ़नी सलाहियतों और खिदमात को सराहा। इनके खूबसूरत लबो लहजे और अशार पर दिल खोल कर दाद दी। शरीक शुरका ने अपना कलाम पेश और इस हसीन शाम को अपने खूबसूरत कलाम से रंगीन बना दिया। मजीद एक अदबी प्लेटफार्म के इनाकाद पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई, जिसमें शहर कमालिया के मुनफरिद और छुपे हुए शोरा को मंजरियाम पर लाने की फ़नी कोशिशों को तेज़ करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर बानिया मुंतज़िमन प्यारा पाकिस्तान साजिद कंबो ने कहा कि अदबी खिदमत के लिए टीम प्यारा पाकिस्तान हमेशा से मुतहरिक थी और हमेशा मुतहरिक रहेगी। आहर में प्रोफेसर इकरा मुस्तफ़ा मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई और उनकी अदबी खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया गया। खबर शामिल करते हैं कराची से। ब्यूरो चीफ शुएब अली की रिपोर्ट के मुताबिक UC3 के चेयरमैन जमरोज़ खान और वार्ड 2 के सदर ज़मान खान अवामी खिदमत के अलंबरदार नवाब खान शहीद के फरजान जमरोज़ खान की शफाफ क़यादत। UC3 के चेयरमैन जमरोज़ खान ने अपनी ईमानदाराना सियासत और अवामी खिदमत के जज्बे से इलाके में एक मुनफरिद मकाम हासिल किया है। नवाब खान शहीद के बेटे होने के नाते वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अवामी मसाइल के हल और तरक्याती कामों की शफाफ तकसीम पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। वार्ड 2 के सदर ज़मान खान अवाम की आवाज़। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ शुएब अली। पीपल्स पार्टी वार्ड 2 के सदर ज़मान खान हर वक्त अवाम के साथ खड़े नजर आते हैं। सीवरेज हो या पानी, गैस हो या बिजली का मसला, ज़मान खान फ़ौरन हरकत में आते हैं और अवामी मसाइल को हल करने के लिए अमली इक़दामात करते हैं। अवामी ने अपनी हकीकी आवाज़ समझते हैं। अवामी खिदमत की सियासत, एतमाद की ज़मानत। जमरोज़ खान और ज़मान खान दोनों रहनुमा इस वक्त अवामी खिदमत की हकीकी मिसाल हैं। इनकी क़यादत में अवाम को सहूलियात मैसर आ रही हैं और इलाके के मसाइल हल हो रहे हैं। यही वजह है कि अवाम न सिर्फ इन पर एतमाद करते हैं बल्कि इनके साथ कदम बा कदम खड़े भी हो रहे हैं। खबर शामिल करते हैं कराची से। शबीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक कराची थाना खारा दर्द में गैर कानूनी स्पेशल पार्टी चलने का इंकशाफ। इंटेलिजेंस ऑफिसर का रूम टॉर्चर सेल में तब्दील, जहां मासूम शहरियों को लाकर तशद्दुद और गैर कानूनी सामान रखा जाता है जैसे छालिया, खुश्क दूध और गुटखा और दीगर सामान पकड़े जाने वाले तमाम मुलजिमों और उनकी फैमिली से तोड़ जोड़ भी इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूम में ही किया जाता है। तमाम डील पार्टी इंचार्ज इमरान कुरैशी ही करता है। गैर कानूनी पार्टी के मरकजी इंचार्ज इमरान कुरैशी थाना खारा दर्द में माफिया राज SHO और हेड महारर ने थाने की बागडोर इमरान उर्फ कुरैशी स्पेशल पार्टी इंचार्ज के सपुर्द कर दी। थाना खारा दर्ज जराइम का हेडक्वार्टर बन गया है, जहां पुलिस की वर्दी सिर्फ दिखावे के लिए रह गई है। गुटका मावा माफिया, सिटा माफिया और भारतीय ईरानी गैर कानूनी एशिया की खुलेआम खरीदो फरोख्त ने पूरे इलाके की जराइम को दलदल में धकेल दिया है। तहकीकात के मुताबिक SHO हेड महारर ने कानून की रट मिटाते हुए थाने का मुकम्मल कंट्रोल बदनाम जमाना इमरान उर्फ कुरैशी स्पेशल पार्टी इंचार्ज को दे दिया है। कुरैशी की सरबराही में माफिया के कारिंदे दिन रात गैर कानूनी कारोबार चला रहे हैं, जबकि पुलिस सिर्फ हिस्सा वसूल करने पर इक्तफा कर रही है। इलाका मकीन चीख उठे हैं कि खारा दर्द थाने में इंसाफ दफन हो चुका है। अब यहाँ पुलिस नहीं बल्कि माफिया का राज है जो खुलेआम कानून का मजाक उड़ा रहा है। शहरी हलकों ने IG सिंध और आला हुकाम से मुतालबा किया है फौरी नोटिस लेकर SHO हेड महर और इमरान उर्फ कुरैशी के गठजोड़ को तोड़ा जाए, वरना खारा दर्द शहर भर के जराइम का गढ़ बन जाएगा। रिपोर्ट क्राइम रिपोर्टर थाना पाक कॉलोनी। SHO अनवर अली के तैनात होते ही पुराना गोलीमार और इतराफ मंशियात की मंडी में तब्दील। लोलेन बुर्ज से रोडों के ऊपर हो या गली हो, रेक्सर लाइन हो या बिस्मिल्ला होटल के रोड हो या बड़ा बोर्ड हो, मावा, नशे और शय या सटा रोज़ चोरी डकैती की वारदातें नशा आवर आम और सोने पर सुहागा। मुतलका थाने में साइलिन की सुनवाई भी नहीं। नशे के आदी अफराद मेनन रोड, नूरुस चौरंगी के बीच फुटपाथ से
کر گارڈن سنگل تک سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت بھی موجود اہلیان پرانا گولیمار بڑا بورڈ اور اطراف کی عوام کا مطالبہ زور پکڑا جا رہا ہے کہ انور علی جیسے کرپٹ SHO کو برطرف کر کے قانونی کارروائی کی جائے اور تھانہ پاک کالونی میں قابل آفیسر تعینات کیا جائے، نہیں تو SSP کیماڑی کے آفس کے باہر سخت احتجاج ہوگا تاکہ پرانا گولیمار بڑا بورڈ اور اطراف میں امن قائم ہو سکے۔ راجہ خالد کے جاتے ہی پرانا گولیمار اور اطراف میں آئے روز چوری ڈکیٹی کی واردات اور نشہ عام اور سونے پر سہاگا، متعلقہ تھانے میں سائلین کی سنوائی بھی نہیں۔ نشے کے عادی افراد مینر روڈ نورچرنگی کے بیچ فٹ پاتھ سے لے کر گارڈن سنگل تک سینکڑوں کی تعداد میں موجود۔ آج بھی ناخوشگوار واقعہ کیماڑی تھانہ پاک کالونی کی حدود گول ٹینکی کے قریب پیش آیا۔ موٹر سائیکل چھیننے کی مذمت پر نوجوان کو گولی مار دی گئی۔ متاثرہ نوجوان کو فوری طور پر عباسی شہید ہسپتال منتقل کر دیا۔ اہلیان پرانا گولیمار بڑا بورڈ اور اطراف کی عوام کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ راجہ خالد طرز پر قابل آفیسر تھانہ پاک کالونی میں تعینات کیا جائے تاکہ پرانا گولیمار بڑا بورڈ اور اطراف میں امن قائم ہو۔ IG غلام نبی میمن، DIG سعود اسد کیماڑی، SSP رضا کیپٹن فیضان، اس پر ایکشن کب ہوگا؟ گگو منڈی نمائندہ سوسی انصر اقبال عباسی۔ گگو منڈی میں 14 اگست کے حوالے سے اتنی بڑی یہ پہلی ریلی دیکھی گئی جو تحریک لبیک پاکستان حلقہ PP 229 گگو منڈی کے کارکنان کی طرف سے نکالی گئی۔ ریلی کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ ریلی ایک بڑے جلسے کی صورت میں PP 229 کے مرکزی دفتر سے ہوتی ہوئی گگو منڈی لاری اڈا پر پہنچی۔ ریلی میں بزرگوں، نوجوانوں، بچوں نے شرکت کی۔ خطاب کا آغاز سابقہ چیئرمین گگو منڈی اعجاز چودھری نے کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں گگو منڈی کی تاریخ میں پہلی بار 14 اگست کے حوالے سے اتنی بڑی ریلی دیکھی ہے۔ چودھری عمر عثمان گجر نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تحریک لبیک کی حکومت آئی تو ملک میں اسلام کا نفاذ ہوگا، مسلمانوں کو ان کے حقوق ملیں گے اور یہ دور نہیں انشاءاللہ تحریک پاکستان کی حکومت آئے گی۔ رانا نصر اللہ ایڈوکیٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بنا تھا ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے، پاکستان بنا تھا ہماری ماؤں بہنوں کی قربانیوں سے، پاکستان بنا تھا ہمارے علماء، ہمارے نوجوان نسل کی قربانیوں سے۔ پاکستان بنایا گیا تھا کہ یہاں قرآن اور اسلامی نظریات کا نظام نافذ ہوگا، لیکن یہاں کی دوسری پارٹیوں نے اسلامی نظریے کو سیاست کی نظر کر دیا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں شراب کے اڈے بنائے گئے، یہاں شراب فروخت ہوگی، لیکن آج کے دور کی موجودہ حکومت نے اسلامی نظریے کو ایک سائڈ پر لگا کر اسلام آباد میں ہوٹلوں پر شراب فروخت کرنے کی اجازت دے دی ہے، جسے ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں۔ آنے وال 17 اگست ڈپٹی بیورو چیف مرزا عبدالرحمان کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی کے بیروالا میں بڑی کارروائی، جوس پلانٹ کی انسپیکشن، 16,000 سے زائد فنگس اور حشرات زدہ مینگو پلپ تلف۔ ڈائریکٹر آپریشن زبیر احمد اعجاز، ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز عامر افتخار کی سربراہی میں کبیروالا روڈ پر الائٹ اسکول کے قریب جوس پلانٹ کا معائنہ کیا گیا۔ انسپیکشن کے دوران رنگ تبدیل ہوا فنگس اور حشرات زدہ مینگو پلپ برآمد کیا گیا۔ صحت کے لیے غیر محفوظ ثابت ہونے پر مینگو پلپ کو موقع پر تلف کر دیا گیا۔ DG فوڈ اتھارٹی محمد آسم جاوید کا کہنا تھا صحت دشمن عناصر کے خلاف پنجاب بھر میں فوڈ سیفٹی ٹیمیں فعال ہیں۔ لکی مروہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ میئر تحصیل سرائے نورنگ حاجی عزیز اللہ خان کے تعاون نارکلی خان میں پرائمری اسکول کی دوبارہ تعمیر اور تمام بنیادی ضروریات بہترین انداز میں فراہم کیے گئے۔ نارکلی خان میں واقع گورنمنٹ پرائمری اسکول کی عمارت ناقابل استعمال تھی اور بچے کھلے آسمان تلے پڑھنے پر مجبور تھے۔ میئر حاجی عزیز اللہ خان نے CFC یابنان فاؤنڈیشن کے تعاون سے اسکول کی اثر نو تعمیر کی اور ساتھ ہی سولر پلانٹ، فرنیچر اور الیکٹرک واٹر کولر سمیت تمام بنیادی سہولیات فراہم کیے گئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حاجی عزیز اللہ خان نے CFC یامنان فاؤنڈیشن اور اس کے ڈونرز کا دلی شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ انشاءاللہ CFC یامنان کی طرف سے سرائے نورنگ جیسے پسماندہ علاقے کی عوام کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رہے گا۔ CFC یامنان فاؤنڈیشن مختلف طریقوں سے سرائے نورنگ میں غربا اور یتیموں کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، لہٰذا CFC یامنان اور اس کے ڈونرز کے بے حد مشکور ہیں۔ اس موقع پر DPO نذیر خان، اسسٹنٹ کمشنر سرائے نورنگ محبوب الرحمان، انجینئر منور خان، چیئرمین شفیع اللہ خان، شاہد اللہ خان اور دیگر بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق آل بھوجوانا سیال اتحاد گروپ پاکستان کا اجلاس زیر صدارت محل اکمل بھوجوانا سیال رحمت فوڈ شور کورٹ پر منعقد ہوا۔ اجلاس میں مختلف اضلاع سے آل بھوجوانا سیال اتحاد گروپ کے معزز عہدیداران اور معزز ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبول سے شروع ہوا۔ تلاوت قرآن مجید کا شرف پیر رب نواز نے حاصل کیا اور نعت رسول مقبول کا شرف فوجی محمد نعمان نے حاصل کیا۔ اجلاس میں سیاسی
سیاسی سماجی شخصیت مہر حق نواز، مسٹر غلام شبیر، چیئرمین پریس کلب احمد پور سیال، مہر علی رضا، مہر سمر عباس، مہر زین، مہر اللہ دتا، مہر نیئر فوجی رمضان، مہر محمد اکرم، وائس چیئرمین ینگ میڈیا گروپ، مہر کاظم پنجاب پولیس، مہر رشید سیاسی سماجی شخصیت، مہر ناصر، مہر غلام یاسین پرنسپل ایمز کیمبرج اسکول سسٹم، مہر ہارون اور مہر اسامہ کی شرکت۔ اجلاس میں قوم بھجوانا سیال کی فلاح و بہبود پر خصوصی توجہ دی گئی۔ قوم بھجوانا سیال اور ملک پاکستان کی ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ غزہ جنگ بندی کے لیے اسرائیل میں مکمل گیر ہڑتال، مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے۔ تیل ابیب غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل میں آج ملک گیر ہڑتال اور احتجاج کی کال پر تیل ابیب سمیت اسرائیل کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ تیل ابیب میں فوجی ہیڈ کوارٹرز کے باہر بھی بڑی تعداد میں مظاہرین نے احتجاج کیا، جبکہ اسرائیلی مظاہرین نے سڑکوں پر آگ لگا کر متعدد شاہراہیں بھی بلاک کر دی۔ اسرائیلی مظاہرین نے جنگ روکو یرغمالیوں کو واپس لاؤ کے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے غزہ میں جنگ روکو کے نعرے لگائے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا، جبکہ مظاہرین کے خلاف کارروائی میں اسرائیلی پولیس نے تقریباً 30 مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔